an balimaw aw ni ɲantuma bi tribunal de star bɛ bɔ ka hakilina fɔ aw ye CDR ni plateforme an tɛ a banna ka problème na munna an m'an da don nin kuma la sabula anw bɛ recherche caman kɛ an bɛ information caman sɔrɔ mɔgɔ caman fana b'an ɲininka an hakilina la ko minnu bɛ ka kɛ faso kɔnɔ o kama tribunal de star a décidé bi ka bɔ k'a ka jugement boli arasa ni plateforme an tɛ a banna cɛla la o kɔfɛ jateminɛ caman bɛ bɔ anw ka jugement kɔnɔna la o jateminɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an bɛ ɲininkali fɔlɔfɔlɔ mun kɛ o ye k'a fɔ ko arasa nana a yɛrɛ ka fɔli la ko a y'a ka kuma fɔ après ci wɛrɛ tun b'a bolo a taara donc délibération ma kɛ a ɲɛna o cadre kɔnɔna la n'i ye o mɛn k'i ka proposition rejetera anw ka jateminɛ la fɛn fɔlɔfɔlɔ min kan ka kɛ o ye ka ɲininkali kɛ kun jumɛn na i ka décision rejetera walima ka laɲini kɛ jalajaga kɛ walasa i ka se ka mɔgɔw la faamuya i ka proposition kan mun ye an dabaliya ban arasa m'o kɛ arasa bɔra joona Facebook kan ka plateforme an tɛ a banna mɔgɔw jalaki ka sɔrɔ k'a fɔ ko olu bɔra plateforme an tɛ a banna kan o kɔnɔna la mun ye décision yɛrɛ ye ko u bɔra an ye o jateminɛ an ka jugement kɔnɔna la décision in tara cogo di yalima arasa kelen de décision in ta wa ou bien plateforme CDR mɔgɔ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka décision in ta sabula n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko CDR ye mouvement ba de ye bi mouvement mun internationalisera mouvement mun tɛmɛna Mali yɛrɛ kɔnɔna dɔrɔn kan sabula maliyɛn bɛ fan o fan CDR dɛmɛbaga b'a la Faransi Espagne Italie Allemagne ani dugu caman o bɛɛ mɔgɔ bɛ CDR la bi donc an y'a jateminɛ k'a fɔ k'an bɛ CDR mɔgɔw wele k'u ɲininka n'a y'a sɔrɔ décision in ye mɔgɔ kelen décision de ye walima n'a y'a sɔrɔ u ye congrès de kɛ ka réunion de kɛ ka bɛɛ concerter sanni décision in ka ta o ɲininkaliw kɔnɔna la CDR ɲɛmɔgɔ caman minnu bɛ Mali kɔ kan olu ye a fɔ an ye ko olu ma ɲininka décision ta yɔrɔ la ko décision tara olu yɛrɛ caman fana bɔra kalama Facebook de kan o b'a yira k'a fɔ ko décision nin tɛ jama ka décision ye ko mɔgɔ kelen décision de don nka o bɛɛ n'a ta comme CDR mɔgɔw ko ko arasa a caman ko ko arasa o ko hali n'a y'a sɔrɔ olu ma ɲininka décision nin na hali n'a y'a sɔrɔ décision nin tara olu kɔfɛ hali n'a y'a sɔrɔ olu bɔra décision nin talen kalama Facebook de kan o décision nin ye décision ɲuman ye olu bɛ arasa dɛmɛ a la o ye jɔrɔko ye o ye kamanafiliko ye sabula tubabuw ko ten ko n'i y'a mɛn terrain ko terrain kunkolo don n'i y'a mɛn CDR arasa don nka n'i ye terrain tɔ fana bɔ a la k'a tɔ to a kunkolo ye a tɛ fɔ a ma bilen ko terrain a bɛ fɔ a ma ko terrain kunkolo o kama an jɔrɔla an hamina an bɛna an ka jugement boli o yɔrɔ kan ani arasa yɛrɛ ka attitude décision nin talen kɔfɛ a kɛlen k'a mɛn ko a ka décision a ka proposition rejetera hakilimaya la n'i y'a mɛn k'i ka proposition rejetera i b'a dɔn délibéré ma k'i ɲɛna mɔgɔ hakilima ka ɲininkali fɔlɔ kan ka kɛ mun ye o ye de k'a dɔn kun jumɛn na i ka décision rejetera yalima ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka segin k'i ka proposition expliquer u ɲɛna walasa u bɛ se k'a faamuya cogo min na o ye anw ka hakilina fɔlɔfɔlɔ ye o kɔfɛ an bɛ an yɛrɛ ɲininka mɔgɔ caman fana bɛ an ɲininka ko tribunal de star mun na a tɛ CDR mɔgɔw ka vidéo publier kun wɛrɛ t'o la kun kelen kɔ o kun ye mun ye n'i ye CDR mɔgɔ caman ka vidéo lajɛ i b'a faamuya k'a fɔ k'u bɛ arasa dɔ fili la u t'a essayer k'a la faamuya arasa mana fɛn fɛn fɔ o ka ɲi arasa mana ko o kɛ o ka ɲi o y'olu ma hɛrɛ ye o ka ɲi o t'olu ma hɛrɛ ye o ka ɲi o ye faso ma hɛrɛ ye o ka ɲi o tɛ faso ma hɛrɛ ye o ka ɲi o ye jɔrɔko ye o ye hamiko ye n'an y'o fana kɛ u b'a fɔ ko munna an bɛ mɔgɔ tɔw ka vidéo publier an tɛ CDR ka vidéo publier wa an yɛrɛ bɛ siran ka mɔgɔ tɔw ka vidéo publier parce que n'i ye mɔgɔ wɛrɛ ka vidéo publier mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ arasa ɲɛna i bɛ nɛnini sugu bɛɛ mɛn i bɛ kuma sugu bɛɛ mɛn i bɛ jɔrɔko sugu bɛɛ mɛn arasa kan ka faamu k'a fɔ ko bi ko maliden bɛɛ lajɛlen b'a kɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen y'a ni ko maliden bɛɛ lajɛlen bɛ k'a dɛmɛ a ka faso jɔ la o misaliya fɔlɔfɔlɔ in bi arasa seginnen ka bɔ a ka tournée européenne na anw tribunal de star
an ye sensibilisation kɛ ka mobilisation kɛ walasa mɔgɔ caman ka bɔ ka taga arasa kunbɛn k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la ko fanga bɛ arasa la bi plateforme an tɛ a banna yɛrɛ fɛnɛ y'a se kɛ arasa kunbɛnni na o kɛra koba ye mali kɔnɔ bɛɛ ye o ye nka mɔgɔ tɛ bonya tribunal ka jugement ma i mana bonya togo o togo nul n'est au-dessus de la loi sariya bɛ boli i kan anw ka tribunal kɔnɔna la o kɔfɛ ni an ye tiɲɛ f'i ɲɛna an b'a essayer k'i ka fili f'i ɲɛna n'i kɛra hakilima ye ka mɛn ka segin kɔ alhamdulilayi n'i ma kɛ hakilima ye ka mɛn ka segin kɔ an ka jugement kɔni anw b'an ka tiɲɛ f'i ye o ye anw se ye an b'an ka tiɲɛ f'i ɲɛna ka sɔrɔ an m'i nɛni ka sɔrɔ an m'i dɔgɔya arasa yɛrɛ tɛ sabula kuma min bɛ arasa da fasojɔ kuma de don kuma min bɛ arasa da mɔgɔ ɲɛnɛma kuma de don kuma min bɛ arasa da ɲɛsigi kuma de don nka arasa nɔfɛ mɔgɔ caman bɛ yen olu ta tɛ faso ko ye u ta tɛ arasa ko ye a caman ta ye yɛrɛ ko ye bamananw ko ten u ni nɛn tɛ se ka tiɲɛ f'i ɲɛna i ka fɛɛrɛ kɛ i k'i jugu sara o k'a f'i ye arasa ka bɔli précipité in ka fɔ Facebook kan ko u bɔra CDR la a ye an dabaliya ban donc jugement point fɔlɔ ye mun ye an ma sɔn o ma an m'a faamu an bolo arasa filila CDR mɔgɔw ni mun kɛra hɔrɔn ye ni mun kɛra hakilima ye k'o tiɲɛ fɔ arasa ɲɛna an b'o fo la k'o waleɲuman dɔn nka anw ka tribunal kɔnɔ yan an b'o tiɲɛ fɔ a ye point filanan ye mun ye arasa bɔli CDR la a ka déclaration kɔnɔna na a b'a fɔ an ɲɛna ko plateforme an tɛ a banna mɔgɔw ko k'olu tɛ changement fɛ k'olu tɛ fɛ ka kɛnɛya di mɔgɔw ma k'olu tɛ fɛ ka baarako di mɔgɔw ma ka baara di mɔgɔw ma k'olu tɛ changement fɛ k'olu bɛ fɛ an ka continuer n'i ye jateminɛ kɛ an ye plateforme an tɛ a banna mɔgɔ caman ɲininka olu ko ko o ma fɔ ko o ma surunya ka fɔ donc o ye arasa yɛrɛ ka hakilina ye ko plateforme an tɛ a banna o tɛ plateforme an tɛ a banna ka hakilina ye ni plateforme an tɛ a banna faralen ɲɔgɔn kan o fɛnɛ hami ye jɔrɔko de ye arasa bɛɛ ye hakilina kelen ye ni o ye maliko ye donc o ye fili kuma ye o kɔfɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin kɛlɛ nin bɛ ka kɛ sababu de ye minnu farala ɲɔgɔn kan ko maliko k'u fara fara k'u ka kow gɛlɛya o situation tɛna bange dɔwɛrɛ la ni IBK yɛrɛ ka nafa tɛ sabula ni minnu ko ko an tɛ sɔn an ka jamana constitution ka ci an ɲɛna minnu farala ɲɔgɔn kan k'u ka jamana in dɛmɛ n'olu fara farala o bɛ na ni sababu de ye minnu bɛ ka jamana fara fara k'olu dɛmɛ k'olu lataa ɲɛfɛ k'olu ka jamana fara fara sinsin o kama an bɛ bɔ k'o tiɲɛ fɔ arasa ɲɛna o kɔfɛ kuma wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ka fɔ CDR mɔgɔw ɲɛna fo CDR mɔgɔw k'a faamu ko jamana tɛ jɔ tile kelen ko jamana tɛ jɔ don kelen ko jamana jɔ ye processus de ye a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni fo ka se an nimisi wasali dɔw ma an bɛ jamana mun kɔnɔ état de droit de don sariyaw de bɛ yen bɛɛ n'i jɔyɔrɔ o kama an ka miiri kɔfɛ an y'a faamu k'a fɔ ko jamanaden kelen kelen bɛɛ bɛ se ka nafa lase jamana ma jamanaden kelen kelen bɛɛ bɛ se k'i seko kɛ jamana jɔli la tout le monde peut participer au développement du Mali i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o i bonyana o i janyana o i dɔgɔyara o jamanaden kelen kelen bɛɛ nafa bɛ jamana jɔli la bɛɛ kan ka i jɔyɔrɔ kɛ ko bɛɛ tɛ président nɔ ye ko bɛɛ tɛ ministrew nɔ ye ko bɛɛ tɛ députéw nɔ ye ko bɛɛ tɛ maires nɔ ye jamana kɔnɔ jamanaden ka ca o kun kɛra de walasa bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa an ye arasa ka video caman lajɛ arasa b'a fɔ ko ɲamaw bɛ fan fɛ ko fossés bouchelen don ko soso b'an kan ko école kow tɛ ka ɲɛnabɔ n'i dun ye jamana Mali sariya ta k'a lajɛ i b'a ye ko assainissement ko o bɛ bɔ maires de ka compétence la o tɛ président ko ye o tɛ député ko ye o ye maire ko de ye donc n'an ko k'an bɛ o bɛɛ ta ko ka président kelen jalaki ni o ye an bɛ don fili kɔnɔna la maire ninnu anw de y'u sigi anw ka état fonctionnement ye décentralisation de ye donc décentralisation kɔrɔ bɛ mun ye ka fanga dɔ di jamanadenw ma u yɛrɛ ka participer u ka communes n'u ka cercles n'u ka districts jɔli la o cadre kɔnɔna la ɲamanko an b'a fɔ arasa ɲɛna ko o tɛ président nɔ ye o tɛ gouvernement nɔ ye
minnu b'o o niveau la o ye olu de nɔ ye donc an kana an ka révolution kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna kuma min tɛ tiɲɛ ye an bɛ se ka kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna kuma min ye tiɲɛ ye dɔw ye tiɲɛ dɔw tɛ tiɲɛ nka f'an k'a dɔn mun jɔyɔrɔ ye mun ye an ka sɔrɔ k'o accuser o la an kana bɛɛ da président kun ou bien k'a bɛɛ da ministre kun ou bien k'a bɛɛ da maire kun o kɔfɛ fo an ka se k'a faamu ko CDR tɛ parti politique ye CDR ye mouvement social de ye CDR ye mouvement ye mouvement min ko a bɛ fɛ a ka jamana ka taa ɲɛfɛ o kama an b'o kangari da Arasa ɲɛna a k'a kɔlɔsi politiki ko la an t'a fɔ ko a tɛ politiki kɛ n'o ka d'a ye a bɛ se k'o kɛ nka bi bi in na statut min b'a ka mouvement na o ye mouvement apolitique de ye donc parti politique tɛ a tɛ fanga ɲinina a yɛrɛ ka fɔ la o kɔnɔna la an kan ka an miiri an ye mouvement social minnu ye fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ Sénégal Yanama olu ye dénonciation kɛ ka fɛn sugu bɛɛ kɛ walasa Abdoulaye Wade kana se ka u ka constitution falen Abdoulaye Wade taden kɔfɛ u ye fɛɛrɛ kɛ ka Macky Sall dɛmɛ Macky Sall kana fanga la nka bi o mouvement Yanama kelen olu bɛ Macky Sall critiquer parce que faso jɔ ye processus ko de a bɛɛ tɛ se ka kɛ don kelen o kɔfɛ misaliya filanan o ye balai citoyen Burkina an ye balai citoyen mɔgɔw ye Smoky ni Yelen Smarty mɔgɔw an ye olu bɛɛ ɲɔgɔn fɛ u ye fɛɛrɛ kɛ ka Blaise ka constitution révisée ko bali nka o kɔfɛ u ma politique ko kɛ u ma a essayer ka mɔgɔ bila ɲɛfɛ u tora ɲɔgɔn fɛ ten k'u ka faso ko fɔ ten k'u ka faso ko ɲɛɲini o kama an bɛ o fɛnɛ kangari da kɛ Arasa ye a ka a kɔlɔsi politique la sabula politique ni mouvement associatif tɛ taga ɲɔgɔn fɛ hali n'a y'a sɔrɔ u tɛ taga ɲɔgɔn kɔ nka fɛn kelenw fɛnɛ tɛ sisan an ma adressé CDR mɔgɔw la f'an k'a faamu ko nenini ani kumaba fɔ ni burujula gosi o tɛ jamana jɔ kuma ye ko bɛɛ tɛ se ka kɛ nenini ye ko bɛɛ tɛ se ka kɛ burujula gosi ye ko bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ani ɲɔgɔn dɔgɔya ye an bɛ jamana min kɔnɔ démocratie jamana de don bɛɛ bɛ se k'i hakilina fɔ an b'an ka kumaw fɔ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ka hɛrɛ ɲɛsin jamana ma ni min ka kuma ɲana ni min ka kuma taara ɲɛfɛ ni min ka kuma ni tiɲɛ bɔlen don jamanadenw bɛ sɔn o ma an bɛ o ta k'o bila ɲɛfɛ nka k'a fɔ de o min mana bɔra sa kelen da ko o de ye tiɲɛ ye o ye fili juguba ye k'a miiri ko min mana bɔra sa kelen da ko o de ye tiɲɛ ye o ye fili juguba ye donc an k'a essayer an ka bɛɛ lamɛn an ka jɛ an ka mouvement nin kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni juguya ni ɲɔgɔn dɔgɔya ye CDR kɔnɔna la an b'a jateminɛ k'a fɔ ko décision caman bɛ ta k'a sɔrɔ CDR mɔgɔ caman ma bɔ a kalama o ye fili ye nka tribunal b'a fɔ Arasa ɲɛna a ka fɛɛrɛ kɛ a k'o yɔrɔ lajɛ CDR délégation minnu bɛ Faransi CDR délégation minnu bɛ Italie CDR délégation minnu bɛ Espagne CDR délégation minnu bɛ Allemagne ou bien farafinna dugu wɛrɛw la u ka consulter décision na walasa décision ka kɛ décision barikamaw ye walasa décision ka kɛ décision ye décision fili tɛna bɔ minnu na an bɛ o yɔrɔ ɲini Arasa fɛ an ka verdict kɔnɔna la f'an ka faamu k'a fɔ ko jamana jɔ la hakilina bɛɛ bɛ se ka na hakilina ɲuman bɛ se ka na hakilina jugu bɛ se ka na nka ɲɔgɔn ɲininka kɔfɛ concertation kɔfɛ an bɛ bɛn hakilina kelen ma o hakilina bɛ ta k'o kɛ ka jama kuma bɔ Mali joli tɛ faamako ye anw ka tribunal bolo Mali joli o tɛ faama yɛlɛma ye o tɛ ɲɔgɔn neni ye Mali joli fo maliyɛnw yɛrɛ de ka yɛlɛma fo maliyɛnw yɛrɛ de k'a faamu k'a fɔ ko wagati sera an mago bɛ an ka jamana la il faut que an ka jamana ka fɛn kɛ fɛn min bɛ se ka bila ɲɛfɛ k'an ka jamana lataa ɲɛfɛ k'an ka développement nɔgɔya ka misaliya ɲuman di an yɛrɛ ma o misaliya ye mun ye président IBK nana a ye fɛn caman fɔ a ma se ka ko minnu kɛ donc an y'a fɔ n ko a ye illusion de fɔ maliyɛnw ye Arasa bɛ o sira kelen de kan parce que ko bɛɛ tɛ se ka kɛ don kelen Arasa yɛrɛ kan ka o dɔn
an b'o misaliya kelen di aw ma o la o maliyɛn yɛrɛ de kan ka changer o misaliya fɔlɔfɔlɔ ATT nana ni a ka projet ye assurance maladie obligatoire AMO k'o ka kɛ bɛɛ ka assurer n'i man kɛnɛ walasa i ka se ka furakɛ dignité kɔnɔna la hɔrɔnya kɔnɔna la jamana k'a ka fan ta a tɔ ni mana to mun ye i yɛrɛ k'o sara o assurance maladie obligatoire kɔnɔna la an ye maliyɛn caman mankan mɛn ne yɛrɛ tun b'o mouvement na an sera an ka dugutigiw ni fɛn dɔw ma dɔw yɛrɛ y'a fɔ an ye ko mɔgɔ furakɛ tɛ diyagoya ye u y'u ban o projet la mɔgɔ min y'i ban ko e tɛ furakɛli fɛ ko jamana k'a ka fan ta e ka furakɛli nafolo la ko e t'o fɛ ko o tɛ système ɲuman ye ko e furakɛli tɛ diyagoya ye jamana ma o tigi bɛ falen cogo di hali ni jamana ɲɛmɔgɔw y'u seko bɛɛ kɛ fo maliyɛn yɛrɛ de fɛnɛ ka falen k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ olu ka ɲi ma fɛn dɔw bɛ olu man ɲi ma an kana kɛ ten an bɛ tugu mɔgɔw kɔ ten an bɛ fɛnw ɲɛɲini k'a sɔrɔ an ma u faamuya n'i bɛ kuma fɛn mun na i jija i k'o faamuya i k'o dɔn i k'a dɔn min ye hɛrɛ ye jamana ma i k'a dɔn ko jamanaden bɛɛ kelen kelen bɛɛ ni a jɔyɔrɔ de don donc ka bɔ bi k'a fɔ ko plateforme an tɛ a banna mɔgɔ ko k'u tɛ changement fɛ o ye fili kumaba ye parce que bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don an kana ko bɛɛ da président kun an kana ko bɛɛ da gouvernement kun an kana ko bɛɛ da députéw kun anw minnu bɛ duguma n'i y'a mɛn bi an b'a fɔ ko président corrompilen don députéw corrompilen don ministres corrompilen don mɔgɔ de bɛ se u ma k'u corrompu donc anw de kan ka ban k'a fɔ k'an ka kow ka kɛ sariya kan k'an tɛ wari di mɔgɔ si ma walasa ka an ka kow teliya ni dugudenw ban'o ma a dugu ɲɛmɔgɔw tɛ mɔgɔ si ka wari sɔrɔ sanfɛ bilen minnu bɛ wari minɛ corruption na olu tɛ wari sɔrɔ sanfɛ bilen ni dugudenw banna k'a fɔ k'an tɛ taa wari di maire ma walasa a ka terrain di an ma bilen maire mun n'a ka baara ye terrain feere a b'a dabila n'a m'a dabila dɔwɛrɛ la a b'a dabila ko parce que ko client tɛ se a ma bilen donc an bɔkun ye nin ye k'o fɔ jamanadenw ye illusion tɛ jamana jɔ ka fɛn bɛɛ fɔ k'a ɲa ten k'a jɛ ɲa o tɛ jamana jɔ il faut an k'a faamu ko concret de bɛ yen jamanaden kelen kelen bɛɛ ka i jɔyɔrɔ kɛ o kɔnɔna la jamanaden caman bɛ yen bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan minnu bɛ k'u seko kɛ Maliko la minnu bɛ ka maliyɛnw dɛmɛ an bɛ se ka misaliya ta Jime Kante kan a bɛ taa dɔgɔtɔrɔsow ni fɛnw na a bɛ banabagatɔw dɛmɛ a bɛ dɛmɛ ɲini walasa banabagatɔw ka se ka furakɛ nka hali n'i y'a ye o bɛ kɛ bi c'est parce que maliyɛnw banna assurance maladie obligatoire la ni assurance maladie obligatoire kun bilala sen kan i n'a fɔ ATT y'a kɛ cogo min na Jime Kante tun tɛ obligé ka dɛmɛ ɲini walasa banabagatɔ gɛlɛnw ka bana ka se ka furakɛ maliyɛn diaspora caman bɛ kɔfɛ minnu bɛ cotiser san o san ka wariw fara ɲɔgɔn kan k'u ka nafolo fara ɲɔgɔn kan ka ko sugu bɛɛ kɛ ka siraw jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ u ka duguw la o ye faso de ɲumanya taamasiyɛn dɔ ye donc faso bɛ jɔ ten de an kana bɛɛ kɛ kuma ye an kana bɛɛ kɛ sigi ye an kana bɛɛ kɛ jalaki ye nin tun ye tribunal des stars cɛdenw mankan ye an bɛ tribunal des stars membres bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ messages ni commentaires ci an ma Facebook kan an ka foli bɛ aw ye anw ka baara ye jamanajɔ baara ye an ka jugement bɛ di impartialité kɔnɔna la mɔgɔ si tɛ bonya anw ka sariya ma an b'an ka tiɲɛ fɔ bonya ani karama kɔnɔna la an b'an lamɛnbaga bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo tribunal des stars tɔgɔ la an balimaw aw ni ɲantuma bi tribunal des stars bɛ bɔ ka hakilina fɔ aw ye CDR ni plateforme an tɛ a banna ka problème na munna an m'an da don nin kuma la sabula